से सत्य जुगे सत्यवती मालती त्रिपुरा सुंदरी से त्रिपुरा सुंदरी हेला तुलसी जलंधर को शिव मारिले जलंधर स्त्री किए ता स्वामी अच्छी वृंदावती शरीर प्राणवायु त्याग कला जलंधर चितार पड़ा गोटे गछ सृष्टि है सत्य जुगरे त्रेतरे कौन खतई हो द्वापर जुगरे से त्रिपुरा सुंदरी पत्र है तुलसी अष्टपट महिषी माने तुला दान दे कृष्णकर रिष्ट खंडन करने कृष्ण को आनी गोटे निकिति पलारे बसे गर्व अहंकार कहले जेते अलंकार अच्छी ये पट तुलारे पलारे पकाइबू कृष्ण को समान ओजन रे आमे तुला दान दबु आम स्वामी को रिष्ट खंडन भगवान नारद बुद्धि नुह यही मान बुद्धि ये प्रभु कहले कहले अच्छा 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 मु जहा को घृणा करे मो स्त्री माने ताको अंतर जगत रे आदर करछंती जेते अलंकार अछि भंडारु आनी थोइले हेले गोटे लोक हे 80 90 किलो हबो कि बेसी खाउरे 70 ये टन टन अलंकार थोइले कृष्ण हेले गरुआ अलंकार हला हल्का हे शेषरे निज देहरु अलंकार खोलिले हेला ना तुलना हला गर्व कहला सुंदर द्वारा पुरंदर कंदर सुंदर द्वारा पुरंदर कंदर सुंदर द्वारा पुरंदर कंदर कंदर चंदर गिरी चूड़ू ये निप मूलकू सुंदर द्वारा पुरंदर कंदर मंदर गिरी चूड़ तू चाहा पंडित मंडली मोर मंडित सभारे जहा जहा न्याय मान आलोचना हेब भले आगकू तो तारी पथ पुराणर कथा पंडित मानक पाई मु करूछि व्यवस्था मौसा कौन कहूतिली तुलारू हे बारू बेसी आपनकर लेखी लेखिए अभिराम परमहंस अच्छा जते बेले सब अलंकार थोइले प्रभु हेले ये हल्का हे गला नारद कहले याको गर्व खर्व हेलानी आ कहीं विलंब करवा देवर्षि नारद आकाश रु ओल्ही पड़िले ये काले सुभिला नारी दो अष्टपट महिषी माने चिंतित केते अलंकार थोइलु आम देहरु अंगरु गला से समय देवर्षि नारद नारायण नारायण कहि के पहुंची गले जटा जुट मौली भसितं धबळे पुंड्र मौली के दधानं चेणे त्वचमपि दधानं सफल के बसनेन्नार बारखेमपि कटितटे
କଣ ସ୍କନ୍ଧ ନିହିତ କୁଅଣଂ ବୀଣାକ୍ମାନଂ ଶ୍ରବଣ ବଳିତା ତମେ ହିନ୍ଦୀ କହେଙ୍ଗା ଆମେ नहीं ବୁଝେଙ୍ଗା ବୁଝେ ପାରିଜାତ ହରଣ ଚମ୍ପୁ ଶେଷ କୃଷ୍ଣ ପାରିଜାତ ହରଣ ଚମ୍ପୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିଲେ ମା କାହିଁକି ଦୁଃଖ କେମିତି ଦୁଃଖ କରିବୁନି କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହବା ପାଇଁ ହୁଁ ତାଙ୍କ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ହୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦଉଥିଲୁ ତୁଳା ଦାନ ହଁ ସମାନ ହଉନି ନା ଆଲୋ ମା ଓ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହଁ ସହିତ କଣ ଇଏ ଅଳଙ୍କାର ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାରୀରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ନାମୀରେ ଯେତିକି ମହାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ ନାମରେ ସେତିକି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଥୋଇ ସାରି ଖାଉଡ ପାଣି କରୁଥିବା ଛାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଥୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଲେ ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ଅପାରେ ପାପେ ପାପ ଯେତେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପଣ୍ଡିତେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ହବ ଜଣେ ପାପୀ ସେତିକି କରିପାରିବ ଲେଖିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ କହିଲେ ଏକ ବାରେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନାମେ যত পাপ হরে হৃদয় রস কতি নাহি কত পাপ করে রে আয়ে একবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে একবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে হৃদয় রস কতি নাহি কত পাপ করে জীবন গতি নাই তত পাপ করে একবারে কৃষ্ণ নামে একেবারে কৃষ্ণ নামে একবারে কৃষ্ণ নামে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ যা ଗୋଟିଏ ଥର କୃଷ୍ଣ ନାମ ଭଜନ କଲେ ଯେତିକି ପାପ ଏ ସବୁ ଚାଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜୀବ କେବେ ସେତିକି ପାପ କରିପାରିବ ନା 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 ନାଇଁ ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ଡାକିବା ମଣିଷ ମାରିଦବା ନା କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଡାକୁଥବ ସେ ନିଜେ ବରଂ ମାଡ଼ ଖାଇବ ସେ କାହାକୁ ମାରିବ ବୁଝିଲ? ର ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ସେ ତୁଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଇଦେଲେ କହୁଛି ଅଳଙ୍କାର ଯୋଉଠି ହାଲକା ହଉଥିଲା ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲା ହାଲକା କଣ ହେଲା ତେଣୁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ତୁଳାରୁ ହେବାରୁ ବେଶୀ ସେ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ରର ନାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରହିଲା ତୁଳସୀ ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କଳି ଯୁଗକୁ ଯିଏ ତୁଳସୀ ସେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଚଉରାରେ ମା ମାନେ କେମିତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ପୂଜୁଛ ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ନ ରହିଲେ ପାଲା ହବ ବୃନ୍ଦାବତୀର ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ମୋ ମା ମାନେ ତୁମେ ଚଉରାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପୋତି ବୃନ୍ଦାବତୀ ତୁଳସୀ ଗଛ ନ ପୋତା ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ କେମିତି ପୂଜୁଛ ତୋ ବାପା ନାହିଁ ତୋ ବୋଉ ବିଧବା ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ ହେଲେ ଭତ୍ତା କିଏ ଦବ